ini ini ampun dah kata ini apa aduh masuk mata guys. Aduh masuk mata. Aduh sakit masuk mata. Aduh. Ini caranya gimana sih? Nyebelin banget ini masker. Oke. Ini benar belum sih? Oke. Bagian hidung. Benar kali ya. I look so weird. Akhirnya berhasil. Abar. Bener kan ya? Udah selesai. Benar. Ribet ya pakai masker. Sejujurly akhir-akhir ini I jarang skincare karena mager. Jadi kayak capek habis pulang dari magang, terus habis itu kan mandi, makan, terus ketiduran gitu, nge-live. Jadi keseharian I itu kayak pulang, terus makan sambil nge-live, atau nggak makan dulu habis itu nge-live, habis nge-live mandi, habis mandi langsung tidur, nggak skincarean. Tapi tapi gara-gara itu kayak karena stres di lab dan segala macem jadi kayak kulitnya kering banget kan, terus kayak jadi sini ada jerawat dan segala macem. Jadi sekarang I mau take care of my skin dulu. Ya gitu. Anyway, how are you guys doing? Ada bilang minum matcha. Tadi udah kebanyakan makan. Kalau minum matcha terlalu kenyang guys. Ada yang bilang pakai jepitan rambut buat ini rambutnya. Sejujurnya I tuh punya yang itu loh, yang kayak yang yang buat ini. Kayak I don't even know what you call it, yang ya itu ya itu, tapi bando ya itu. Serius kayaknya I punya itu tapi nggak tahu kemana, kayaknya hilang deh. Serius I jarang banget pakai itu. Kalau I skincarean ya I kayak cuman kayak gitu doang. Iya itu. Jadi kalau you guys tahu I kalau skincarean itu kayak cuman gitu doang. Jadi kayak rambutnya juga ikut ke skincare gitu loh. Dan menurut I itu sih nggak masalah, karena kayak kan rambutnya juga jadi bernutrisi, dikasih nutrisi dengan skincare. Jadi kayak ya gitu guys. Karena terlalu ribet kalau harus pakai bando dulu terus kayak ini diginiin, kayak ya udahlah gitu aja. Sekalian rambutnya dikasih skincare guys. Begitu. Terus ada yang bilang ini itunya beda. Iya karena I lagi di bed. Sounds so weird. I'm on my bed. Lagi di kasur. Ya, lagi di kasur itu. Dan tadinya udah mau ketiduran, terus kayak I ingat, oh iya, I mau nge-live sambil skincare. Gitu. Jadi gitu sih really.
Anyway, jadi I kayak dari kemarin kan I selalu nge-live sambil apa? Sambil duduk ya. I mau nge-live sambil rebahan guys. Rebahan sebentar. Karena capek. Ayo, enak banget rebahan. Kayak ya gitu. Berapa menit maskernya? I don't know. Berapa menit ya? It says 10 to 20 minutes. Ada yang bilang, do you watch drakor? Sejujurnya enggak. Kalian bisa kasih rekomendasi enggak drakor apa yang bagus? Ada yang bilang The Trauma Code. Apa itu The Trauma Code? Bloodhounds, Head Over Heels. Itu pernah itu guys. I pernah apa? I pernah watch itu yang apa sih namanya? What was the name? Hospital Playlist. Do you guys know Hospital Playlist? Tahu nggak guys Hospital Playlist? Ada yang bilang 2521. Apa itu guys? I don't know. Ya itu drakor. Vincenzo. Saya juga pernah nonton Vincenzo. Anyway, apa lagi ya? Habis skincarean tidur. You know, kayak in my FYP itu kayak lagi trend kayak apa sih? What was the name? Mihu. Itu apa ya guys? Saya nggak tahu. Kayak apa? Ada yang bilang apa sih itu gimana? I hate mahi. Terus apa? Kalian cobain enaknya. Mihu. Itu apa guys? Really, I don't know itu apa, tapi lucu banget. I hate mahi. Kalian harus cobain rasa enaknya. Mihu. Itu. I think ini bergaul udah terlalu itu guys. Pergaulan udah terlalu apa? Udah terlalu jauh. Yes. Udah terlalu jauh guys. Udah pergaulan bebas ini kayaknya. Bihu. Ya udahlah. Maskernya melorot. Anyway. Apa lagi ya? Udah berapa menit ya? Jujur nggak tahu. Shut up baby. Guys, kalian rekomendasi aku kayak nyanyi apa ya waktu di final chapter. Kayak dari kemarin tuh kayak bilangnya gnarly, tapi sejujurnya kayak gnarly kayaknya terlalu eksplisit deh buat audiensnya. Jadi kayaknya nggak boleh gnarly guys. Masa I twerking di final chapter kayaknya nggak dibolehin guys sejujurnya. Jadi itu ya apa gnarly di skip ya. Ya. Terus ada yang bilang sambalado.
Actually, I juga nggak tahu guys lagu Sambalado. Jadi it's not my style. Terus Golden boleh sih, tapi harus teriak-teriak gitu loh, kayak apa sih, gimana sih lagu Golden kayak I'm done high da 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 like I'm aku kata kalau nyanyi Golden aku bakal kayak like I'm aduh. Aber I pakai anyway. Ini udah pakai wifi masih kayak udah. Ya gitu. Usually I bisa sih hit that high note di Golden, tapi harus latihan dan harus apa, kayak itu kayak laki-lakian gitu. Jadi kayak kalau lagi laki I bisa, kalau suaranya nggak lagi laki nggak bisa. Jadi hoki gitu guys, I don't know. Ini udah 15 menit belum ya? Udah 20 menit belum ya? Really, I don't know. Ini maskernya bener gak sih kayak gini? I don't know. Ya pesona para panaskan ganti Nahiga cintakan maksari 그마저도 내게 예뻤어 또 바랄 게 없는 듯한 느낌 아직 난 난 너무 예뻐서 di sana jam berapa? Jam 11.19. Ada yang Beautiful in White. Beautiful in White itu gimana ya lagunya? White. Lagunya gimana sih Beautiful in White? Gimana ya? I lupa. Wait. Oh, you look so beautiful and white. Gitu ya. You look so beautiful in white. Da 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 da. You look so beautiful in white. Gitu ya. Ada yang bilang apa udah 15 menit, ya udahlah ya, udah selesai. Jadi kelihatan bahasa sejujurnya guys, itu lagi jerawatan like ini. Jadi sekarang I harus skincarean. Bentar ya, I cuci tangan terus I mau pakai moisturizer. Bentar. Sebentar. Kenapa I bilangnya sebentar? Sebentar. Abar. Ini gimana sih caranya? Abar. Bentar ya guys.
Ntar I pakai moisturizer. Jadi ini I pakai moisturizer. I nggak mau pegang HP karena nanti tangannya kotor lagi. Jadi ini moisturizer I pakai. Sakit. Terus moisturizer kedua. Sabar. Ini moisturizernya udah mau habis. I harus beli moisturizer tapi moisturizer mahal. I nggak ada duit. Oh my god. Sabar. Aduh, moisturizernya jatuh. Tapi udahlah ya. Terus pakai obat jerawat sekarang. Think that's a bit too much. Selesai. Dah. I feel so sticky. I feel so lengket abis skincarean. Tapi yang penting udah selesai. Oke, selesai. Sabar. Selesai. Semoga jerawatnya hilang. Amin. Itu mukanya kayak adonan ditepok-tepok. Gak salah sih. Tapi ya mau gimana lagi. Sabar. Jadi ada yang bilang spill skincare-nya. Jadi kan pakai masker. Ini maskernya ini. Ini maskernya ini dikasih temen. Ini dikasih guys. Ini dikasih buat hadiah ulang tahun. It was my birthday gift kayak tahun lalu. Tapi I sampai sekarang belum selesai pakainya. Jadi jarang pakai masker. Tapi anyway, this is apa sih, like Medica Society. What the fuck? Oh, sorry. Maafkan. I think this is like the leaf, like the Madagascar something leaf, you know, yang lagi trending or something like that. Jadi pakai masker. Habis itu I pakai ini. This is like it says it's a serum emulsion. Ada B5. I believe this is hyaluronic acid. Panthenol, hyaluronic acid. I believe hyaluronic acid is a carboxylic acid. Jadi kalian yang suka skincare, kalian harus tahu OCHEM. Karena ini hyaluronic acid ini adalah OCHEM, guys. Ini adalah kayak derivative of organic chemistry, guys. Jadi kalian harus tahu OCHEM ya. Anyway, jadi I pakai ini. Terus ini tuh kayak like a light moisturizer gitu. Terus habis pakai yang light moisturizer, mana heavy moisturizer I? Jatuh. Oh, ini dia. Pakai ini kayak the heavier moisturizer karena kulit I kering banget, jadi ya pakai ini. Like a heavy moisturizer gitu. Terus habis itu I pakai, udah selesai gitu. Ya. Jadi kalian kalau suka skincare, kalian harus tahu OCHEM. Do you guys understand? OCHEM. Apa I nanti perform OCHEM aja ya di final chapter? I be like OCHEM,
Learn Ocam. Ya gitu, Ocam. Ya, anyway. Ada yang bilang jangan, nggak mau. Jangan, nanti kalian kalau I perform Ocam nanti pada kabur semua. Hahaha. Hahaha. I'm so crazy. I think I'm so random and so crazy. Jadi ya gitu deh. Anyway. Jadi apa ya itunya? Ada yang bilang mihu lagi. Tadi kan udah. Mihu. I hate mahi. Kalian harus coba enaknya mihu. Mihu. Guys, I think I've gone crazy. Oh my god, my image hancur semua. My image udah hancur, guys. Like my image is like destroyed. Udah hancur, guys, my image. Udah like my image of like a nerd, like apa? Like nerdy boy yang apa pendiam and like introvert udah hancur semua, guys. Like sejujurly like kalau misalnya I udah like get comfortable with like someone kayak I emang se-ini I mean like se-crazy ini, guys, sejujurly. Jadi kalau misalnya I udah dekat sama orang gitu kayak I sejujurly kayak se hype ini dan se energetic gitu. Anyway, di lab yapping nggak? Sejujurnya yappingnya nggak begitu sih, karena ya mereka ngomongnya Korean semua, jadi kayak I ya sebisa I doang kalau mau ngomong. Tapi ya gitu-gitu aja sih, really. My ini gatel, I don't know why. Like karena lagi cuaca panas itu kayak lagi summer. Jadi kayak apa namanya, I sering gatel-gatel gitu, I don't know why. Ada yang bilang random banget ini manusia. Memang, guys, random. Begitu. Jangan-jangan alergi matahari, mungkin. Maybe I'm a vampire. Pernah ke Jeju? Sejujurnya belum, karena you guys harus tahu nih, kalau misalnya you guys wanna go kayak trip ke Korea gitu ya. Jadi kalau misalnya ke Busan itu kayak transportasi umum itu kayak relatively masih ada gitu loh. Jadi kayak you guys can easily like pakai bus atau like subway itu kayak kemana-mana masih bisa dan masih okay. But if you guys ke Jeju, like if you guys go to Jeju kayak really the public transportation is not that good gitu. Jadi kayak bukannya nggak good sih, tapi kayak agak lama karena kayak nggak segitu banyaknya gitu. So if you rely on the bus atau kalau mau, I don't know if there's a subway there, nggak tahu ada atau enggak. Tapi kalau misalnya you pakai bus itu kayak misalnya busnya bakal lama banget gitu loh. Jadi kayak nggak setiap menit ada busnya gitu. Jadi kalau kalian mau ke Jeju, kalian harus kayak ya either bisa kayak drive car di situ, kayak bisa rental mobil and then like you guys can drive there, or kayak misalnya ada temen yang bisa drive mobil gitu. So if you guys wanna go to Jeju, just heads up, kayak
you guys would probably need a car buat drive around. That's why I nggak pernah ke Jeju karena kayak I nggak bisa nyetir mobil di sini. Kayak I cuma bisa nyetir mobil di Indonesia. Jadi I don't have the international driving license and stuff like that. Begitu. Anyway. Anyway, ngapain lagi ya? Bima bisa bawa motor nggak? Bisa. I can drive both cars and car and motor. Oh, jatuh dong. Aduh. My phone. Bima di situ jam berapa? Jam 11.33. Suka olahraga apa? Usually I don't like olahraga. The only olahraga maybe that I like itu swimming. I like swimming. Buat alarm mihu-mihu. Mihu-mihu. Bangun. Bangun. Mihu-mihu. Bangun. Mihu-mihu. Bangun. I need to stop. Seriously, I harus punya media training deh guys. Seriously, I don't have media training whatsoever. Kayak ini ngerusak image banget guys. Oh my god guys, udah capek I capek dengan diri sendiri. Kenapa? Why am I so crazy gitu loh? Okay, why am I so crazy? Sometimes I wonder, like what's wrong with me? Like, hello, am I okay? Am I okay? 괜찮아? 괜찮아? Ada yang bilang kalau ke Korea boleh nggak ketemu sama kak? Maksudnya? Oh, sama Kak Bima. Ketemu kapan? I don't know. Anyway, lagi stres ya. Kok tahu? Ya lagi stres magang di lab. Ya gitu deh. Ya kalau stres magang di lab seperti ini guys, I don't know. Anyway, begitu deh. Kapan balik ke Indo? Sejujurnya guys, kalau misalnya I dikasih izin sama profesor buat balik kayak buat libur 1 bulan sih, I sih mau ya balik ke Indo soon. Tapi nggak tahu deh. I'll just see and look. Look at this Chikawa. What is your favorite Indo food? My favorite Indo food is probably Indonesian seafood. Kayak I really like Indonesian seafood. Yang itu loh, kayak apa, kayak ikan bakar, and then like ya ikan bakar, and apa, and udang, and I don't know. Bima punya kucing, gak punya guys. I don't have cats. Punya sih di rumah Pekalongan ada cats, tapi itu punya my mom, not really punya I. Terus apa namanya? Kalau di Korea I nggak punya cats. Itu di cat cafe ya guys. Itu bukan cat punya I. Yang di Instagram I.
gitu. Pernah jatuh cinta nggak, Bima? Pernah guys, sama Okem. Tapi lagi capek sama Okem. Sebenarnya pernah jatuh cinta sama Okem. Terus sekarang lagi capek sama Okem karena eksperimennya gagal. Jadi ya gitu. Tapi ya nanti pasti jatuh cinta lagi kok sama Okem. Jadi nggak perlu khawatir guys. Mantannya berapa? Nggak punya guys. Lo mantannya Okem, terus balikan lagi sama Okem. Jadi kayak itu, jadi kayak cycle-nya itu kayak jadian sama Okem, terus kayak kayak capek sama Okem. Jadi sekarang Okemnya lagi jadi mantan. Habis itu nanti balikan lagi sama Okem. Jadi gitu guys, cycle-nya kayak jadian, terus capek, terus jadian lagi, terus capek, terus jadian lagi, capek lagi gitu guys. Jadi gitu guys, Okem. Ya gitu guys, Okem. Ya. Ada yang bilang mantannya yang berbentuk manusia. Sejujurnya mantannya baru yang berbentuk buku ya guys, buku Okem. Gitu guys. Oke. Bima kenapa nggak masak lagi? Karena terakhir kali masak aku keracunan makanan. Gitu guys. Bima nggak coba MasterChef Indonesia lagi? Udah capek guys. Masa itu kayak dari TV show MasterChef terus tiba-tiba jadi COC terus ke MasterChef lagi. Nanti nextnya apa? Indonesian Idol gitu. Anyway, kapan nikah? Nikah sama siapa guys? Sama Okem. Nikah sama Okem bukannya udah itu kayak waktu itu pernah dibikinin editnya nikah sama Okem. Jadi udah nikah guys sama Okem. Gitu. Tapi kalau mau nikah pun I'm just 22 guys. I'm just 22. Like I'm not even 22. I'm still 21. 21. Can you do some for me? Anyway, but I'm about to be 22. Like 22. Tapi kayak I'm still so young. What do you mean nikah? You want me to nikah when I'm still so young? What? Bro, I don't have money. I don't have money. Money 없어요. Money 없다고요. jadi nikah mau pakai uang siapa guys? Nikah? Capek ya gitu ya. Anyway. Ya anyway, iya emang keracunan guys. Keracunan kemarin. Kemarin kapan? Iya kemarin tuh hari apa sih? Oh kemarin tuh hari Senin ya. Jadi keracunan makanan hari Senin. And then actually keracunan makanan itu kayak hari Minggu, terus kayak sakitnya hari Senin. Jadi jadi itu masak ayam. And then I think my dapurnya itu masih kotor gitu loh. Jadi kayak udah jarang masak, and then udah nggak masak kayak beberapa bulan gitu. Jadi kayak belum kayak bersihin my dapur really well. Terus udah masak aja. Jadi kayaknya gara-gara itu kayak masakannya terkontaminasi atau gimana, I don't know. Terus keracunan, sakit perut, sakit kepala, pusing, dan gitu. Pas masak live itu, iya guys, pas masak live.
Anyway, ya gitu. Jadi kalau nanti mau masak lagi, I harus bener-bener clean the whole kitchen kayaknya. Kayak I harus kayak semprot like alcohol 90% buat disinfect gitu. Kayak gitu. Oh iya, orang tidur ya. Enggak kok, I tidur setiap hari. Really. Belajar hidup bersih. I hidup bersih kok guys. Bersih dari kuman-kuman. Ngantuk. Kencana. Teng tereng. Mata I ngantuk banget ya. I don't know why. Anyway, should I just like lay down gitu? It feels so cozy. Cozy itu apa ya guys? Bahasa Indonesianya, I don't know. What is cozy? Cozy itu apa ya? I don't know. Nyaman. Oh iya, nyaman. I feel so nyaman. I feel so nyaman. Oh my god. Ada yang bilang, kenapa suka yang lebih tua? Karena I'm not mature enough. So I need someone more mature than me. Mature itu apa ya? Dewasa, ya. Anyway. Concept sleep call, video call. Bangun, jangan tiduran, capek guys. How are you? I'm sleepy. Dan dia bilang, udah bobo aja. Should I just sleep? I feel so cozy. Oh my god. Ya udah skincare, udah makan, udah gosok gigi, udah mandi, udah pasang AC, udah on my bed, udah pengen tidur. Seriously. Kalau tidur lampunya nyala, sejujurnya enggak guys.
Kalau tidur lampunya dimatikan. Begitu. Anyway, yaudah lah ya. Ayo tidur ya. Bye bye. 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 Ayo nggak jelas ya guys. Oke, bye bye.